Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Now we are in English lesson, grade 11. I will teach you about the material of direction. I hope you can follow this lesson carefully and I hope you can understand what I will explain about the material direction. After this, you can do the assignment about the direction. I want you to pay attention to this material. Saya akan menjelaskan tentang materi direction atau arah. Bagaimana kalian nanti bisa menanyakan suatu arah atau lokasi dan juga bisa menjawab, merespon, menunjukkan arah suatu lokasi dari pertanyaan seseorang. Gitu ya. Saya harap kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan bisa memahaminya. Setelah itu, bisa mengerjakan assignment atau tugas. Okay? Now, pay attention to this material. Okay, this is the material. Nah, ini materinya direction, ya. Direction, grade 11, odd semester, academic year 2020-2021. Materinya namanya direction atau arah. Untuk kelas 11, semester Gasal, tahun ajaran 2020-2021. Ya. Jadi materinya arah, direction. Oke, next. Nah, inilah ungkapan yang akan digunakan untuk menanyakan suatu arah. Namanya asking direction. Asking direction. Kalimatnya bagaimana yang akan kalian gunakan untuk menanyakan suatu arah atau lokasi? Nah, ini kalimatnya. Kalimatnya bisa kalian pilih pakai yang mana. Di dalam dialog atau komunikasi dengan orang lain. Okay, now I will read one by one and I will explain to you.
Excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Maksudnya bagaimana kalimat ini? Excuse me, permisi. Could you tell me how to get to the nearest post office? Could you tell me? Ya. Tunjukkan kepada saya. Katakan kepada saya. Bagaimana saya bisa ke kantor pos, to get, untuk mencapai kantor pos terdekat. Berarti dia ingin pergi kemana ini? Dia ingin pergi ke kantor pos. Dia meminta arah, meminta petunjuk. Ya, begitu ya. Kalimat yang digunakan seperti ini. Namanya asking direction. Okay, next. Excuse me, do you know where the nearest post office is? Okay. Excuse me, can you show me the way to the station, please? I'm looking for. Is this the right way for? Ini kalimat yang digunakan untuk asking direction, ya. Kalimat yang digunakan untuk meminta arah. Kalian bisa menggunakan yang mana saja bisa. Ya, dipilih yang mana yang sekiranya kalian bisa. Ya. Semua kalimat ini digunakan untuk asking direction. Yang ini juga boleh, ini boleh, ini juga boleh. Gitu ya. Okay, next. Do you know where is? Nah, ini juga ungkapan yang digunakan untuk menanyakan arah. Do you know where is? Nah, do you know where is? Bla bla bla. Ini kamu isi nama tempatnya. Ya, kamu ingin kemana? Lah ini. Kamu isikan di sini. Kemana kalian ingin pergi? Ya, lokasinya kalian bisa sebutkan di sini. Do you have a map? Could you show me on the map? How far is it to? Is it far? Can you please tell me how I can get to Oxford Street? Ya, ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk menanyakan. Next. Where is the nearest supermarket? How can I get to the local market? I'm trying to get to Downing Street. How do I get to the office? What's the best way to get to your house? Okay. Where is the McDonald's? Can you tell me please? Nah, ini juga kalimat yang bisa kamu gunakan untuk asking direction, untuk menanyakan tentang arah. Ya, arah atau lokasi suatu tempat. Ya, lokasi. Oke, next. Nah, kalau tadi kalian menanyakan tentang arah, bisa bertanya menggunakan expression giving, expression asking direction. Setelah itu kalian bisa memberikan arah,
merespon dari suatu pertanyaan atau menjawab suatu pertanyaan tentang arah. Ya, giving direction, memberikan arah. Bagaimana cara memberikan arah? Kalimat apa yang digunakan? Kita lihat. Go straight until you see the hospital, then turn left. Ini kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menunjukkan suatu arah. Giving direction. Turn back, you have gone past the turning. Turn left when you see a roundabout. Turn right at the end of the road and my house is number 67. Cross the junction and keep going for about 1 mile. Nah, ini kalimat yang digunakan untuk memberikan arah atau giving direction. Jadi dia memberikan arah sehingga orang yang bertanya bisa mencapai lokasi tersebut. Gitu ya. Next. Take the third road on the right and you will see the office on the right. Take the third road on the right and you will see the shop on the left. Take the second road on the left and you will see the house on the left. Take the second road on the left and you will see the hospital straight ahead. The hospital is opposite the railway station. The shop is near the hospital. Ini juga kalimat atau ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk giving direction, memberikan arah. Kita lihat lagi. Next, the shop is in between the chemist and KFC. At the end of the road, you will see a roundabout. At the corner of the road, you will see a red building. Go straight on at the traffic lights. Turn right at the crossroad. Follow the signpost for Manchester. Nah, ini juga kalimat yang bisa digunakan untuk mengungkapkan giving direction. Gitu ya. Next. Nah, ini contoh dialog. Contoh dialog tentang direction and location. Ya. Jadi ungkapan tadi, kalimat tadi bisa diterapkan di dalam dialog. Ya. Bertanya dan menjawab. Asking for direction and giving direction. Kita lihat. Jack, excuse me. Could you tell me where the National Bank is? Nah, ini Jack meminta arah, asking for direction. Could you tell me? Could you tell me? Ya. Dapatkah kamu tell me? Mengatakan kepada saya, menunjukkan kepada saya where the National Bank is. Di manakah
Bank Nasional. Kemudian Ana menjawab, the National Bank? Oh, I'm afraid that you are quite far from that. Nah, Jack, what? I'm lost. I thought I was near. Ana, oh no. National Bank is in Saigon Road on Nguyen Street. Ya, Ana menjawab, National Bank ada di Saigon Road. Nah, ini giving direction, tapi belum detail. Ya, sudah menunjukkan di Saigon Road, tapi belum. Kita lihat lagi. Could you please tell me how to get there? Let me see. Go straight on this road. Nah, ini giving direction yang detail. Ini menunjukkan arah untuk mencapai ke National Bank. Ya, go straight on this road. Turn right at the traffic light. Gitu ya. Jadi ini asking for direction. Ini giving direction. Ini menanyakan tentang arah. Ya. Yang ini giving direction menunjukkan tentang arah suatu lokasi. That all? Hold on. Let me think. After that, go past the big church and turn right into Saigon Road and Jack, okay. And beside Saigon Road is the Nguyen Street. You will see the Vina Mall. It's huge. National Bank is next to it. You surely won't be lost anymore. Jack, wait. But is that the quickest way of getting there? Yes, it is. Jack, do you have a map? Anna, I'm sorry, I don't have. Jack, okay, thanks. Anna, you're welcome. Nah, inilah contoh dialog tentang direction and location. Ya, contoh dialog meminta atau menanyakan arah suatu lokasi dan menjawab, menunjukkan lokasi tersebut. Gitu ya. Next. Nah, setelah kalian memperhatikan pelajaran tadi, kalian bisa mengerjakan assignment atau tugas. Ya, tugasnya apa? Make a dialogue about direction. Buatlah satu dialog about direction. Buatlah satu dialog tentang arah atau direction. Kalian ketik, kemudian kalian jawab atau kirimkan tugas melalui Microsoft Teams. Ya. Segera dikerjakan, dibaca lagi materinya dari atas tadi, ya, baca materinya dari atas tadi, kemudian dikerjakan tugasnya dan dikirim melalui Microsoft Teams.
Thank you. Okay, I explain that lesson to you. I wish you can understand what I explain about the material of direction. I want you to read again and listen again this material, and you have to do the assignment and collect the assignment in Microsoft Teams. Ya, saya harap kalian nanti didengarkan lagi, dibaca lagi materinya, dipahami lagi. Saya harap kalian bisa paham. Itu dikerjakan tugasnya, ya, diketik, membuat dialog, dan dikirim melalui Microsoft Teams. Saya tunggu 1 minggu ke depan, ya, segera dikerjakan. Oke, the time is over. I say thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.